বড় মাছ নাই? आधी बातें आंखें बोले आधी बातें आंखें बोले बाकी आधी खामोशी कह दे हम जुबान की तलाश है ना तो कारवां की तलाश है ना तो कारवां। এগুলা কখন থেকে আমার ইচ্ছা? কখন থেকে? মোটামুটি আধা ঘন্টা হয়নি। তো ভালো মাছ হয়েছে না? মাছটা হ্যাঁ সুন্দর মাছ মাশাআল্লাহ। আধা ঘন্টা মারলে এক পারলে হ্যাঁ মাছ করে মারতে যায়।